Bonjour les EB5. Donc on va continuer chapitre 3, adaptation des animaux et leur comportement. Activité 2, les différents types d'adaptation des animaux dans votre livre, page 77, 78, 79. Donc aujourd'hui, on va parler des modes de respiration des animaux. طرق التنفس عند الحيوانات. L'adaptation et la respiration. Pourquoi les poissons ne peuvent-ils pas vivre sur terre? ليه الأسماك إذا بشيل السمكة من المي ما بتقدر تعيش دغري بتموت؟ Pourquoi les animaux terrestres ne peuvent-ils pas vivre dans l'eau? ليش الحيوانات اللي بيعيشوا على الأرض ما بيقدروا يعيشوا بقلب المي؟ يعني إذا الأرنب كبه بالمي رح يموت، أو الأسد ما بيقدر يعيش كل حياته بقلب المي. Donc, les animaux respirent en absorbant le dioxygène de leur entourage et en rejetant le dioxyde de carbone. الحيوانات بيتنفسوا بياخدوا الديوكسيجين من المكان اللي عايشين فيه. يعني les poissons vivent dans l'eau, elle va absorber le dioxygène dissous dans l'eau. السمكة لأنها عايشة بالمي رح تاخد الأكسجين المحلل بالمي. اللابان بيعيش sur terre رح ياخد الأكسجين de l'air من الهواء. ما بيقدر ياخد الأكسجين من المي، والبواسون ما بتقدر تاخد الأكسجين من الهواء. كرمال هيك قلنا les animaux respirent en absorbant le dioxygène de leur entourage. وإذا بغير الميليو دو في للأنيمال il va mourir. إذا بغير له مكان اللي عايش فيه رح يموت. Quels sont les modes de respiration? La respiration cutanée. C'est quoi la respiration cutanée? Les vers de terre respirent à travers leur peau. Le ver de terre الدود بيتنفسوا عبر جلدهم. Ils sécrètent un liquide visqueux dans lequel se dissout le dioxygène qui sera absorbé par les cellules de la peau. فإذا بيفرزوا un liquide visqueux سائل لزج. هيدا السائل اللزج هو اللي رح ياخد الأكسجين من الهواء، وهيدا الأكسجين رح يتشربه جلده للفير دو تير ويفوته لجوا على قلب جسم الفير دو تير. Donc, les vers de terre respirent à travers la peau. Donc, on parle d'une respiration cutanée. لما نقول respiration cutanée يعني c'est la respiration à travers la peau. تنفس عبر الجلد بنسميها المود respiration cutanée. cutanée يعني par la peau عبر جلدهم مثل الفير دو تير. Le deuxième mode de respiration, la respiration branchiale. Les poissons et les têtards respirent par leurs branchies. الأسماك والتتار اللي هو الشرغوف صغير الجرنوي تتار اللي بيكون qui vivent dans l'eau اللي بيعيش بالماء. Ils respirent par les branchies عبر الخياشيم. Les poissons absorbent le dioxygène dissous dans l'eau المحلول بالماء. يعني السمكة بتاخد الأكسجين الموجود بالماء et rejette le dioxyde de carbone وبتكب الديوكسيد de carbone كمان بتكب الديوكسيد de carbone بالماء. La respiration par les branchies تنفس عبر الخياشيم بنسمي المود respiration branchiale يعني parler branchie تنفس عبر الخياشيم respiration branchiale comme chez les poissons et les têtards. ليكو البرانشي عند السمكة ورا دينتها ورا الأوبركول تحت الأوبركول موجودين عنا البرانشي. La respiration pulmonaire, les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens respirent par leurs poumons. فإذا عنا الثدييات الطيور والزواحف والأمفيبيان البرمائيات مثل الجرنوي respirent par les poumons. Ils ont des poumons عندهم رئتين بيتنفسوا عبر هود الرئتين. Ils absorbent le dioxygène de l'air بياخدوا الديوكسيجين من الهواء et rejettent le dioxyde de carbone dans l'air وبيكبوا الديوكسيد de carbone بالهواء. فإذا la respiration par les poumons et la respiration pulmonaire بنسميها respiration pulmonaire يعني التنفس عبر الرئتين par les poumons.